kuva mu 2018 ubwo biteguraga kwakira imikino Olympique basenye ibikorwa remezo byinshi birimo n'amazu, bituma imbeba zabaga muri ibyo bikorwa remezo zikwira umujyi wose wa Tokyo, bituma ibigo n'inganda zikora uburozi bwo kwica imbeba zibona akazi kenshi. Leta y'Ubuyapani yahise ishyiraho ingengo y'imari ya miliyoni 32 z'amadolari yo gukora za sumu ya panya na za rwagakoco zigezweho, miliyari hafi 32 z'amanyarwanda. Mu 1347 imbeba zazanye agakoko gatera indwara mu bantu kica abantu miliyoni 50, kimwe cya kane cy'abanyaburayi. Habuze gato ngo iyi nyamaswa y'inkegesi isiga uburayi ari amatongo. Ku rundi ruhande ariko uyu munsi imiti myinshi tuvura ndetse n'inkingo zidukingira, imbeba nizo zibanza kuziterwa no kuyinywa ngo harebwe niba iyo miti ikora neza cyangwa se izo nkingo zishobora gukingira. Nitwa Ismael Mwanafunzi, reka tuvuge kuri izi nyamaswa tubana nazo tutabishaka. Inyamaswa zitunzwe n'umwanda zikarya ijanisha rinini ry'ibishingwe byagombaga gucumbikira udukoko dutera indwara, ariko nanone zikarya ibihumbi by'insinga, ibihumbi by'abantu bakisanga mu kizima, amamiliyoni y'amadolari agakongokera mu mazu kubera ko imbeba zariye insinga. Inyamaswa imwe ishobora kubyara abana, abuzukuruza n'ubuvivi bose hamwe bakagera kuri miliyari 4 na miliyoni 500. Mbere yuko dusoza iki kiganiro turavuga ku rusobe rw'ibinyabuzima. Turabagezaho igice cya kabiri cy'iki kiganiro cyateguwe na Minisiteri y'Ibidukikije ku bufatanye n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ibidukikije. Turavuga ku ruhare rwa buri wese mu kubungabunga urusobe rw'ibinyabuzima. Tubahaye ikaze mu kiganiro wari uziko. Mu bihugu bikize bimwe na bimwe hari abantu borora imbeba batagamije kuzirya, ahubwo bakazitunga nk'uko batunga injangwe, imbwa cyangwa se kasuku. Ziri mu bwoko bw'inyamaswa zitwa inkegesi, rongeur. Abanyarwanda bazise inkegesi kubera ko zifite ibice bibiri by'amenyo yitwa incisive. Ni aya menyo abiri y'imbere akora akazi ko gushuna cyangwa se gukata ikintu, bayita amasuka. Imbeba ifite abiri hejuru n'abiri hasi, yose maremare cyane. Aya menyo ikoresha mu gukegeta ibintu. Imbwa zo zigira aya menyo y'amasuka 6, 3 hejuru na 3 hasi. Imbeba ntabwo zigira amabwene, zifite amasuka n'ibijigo. Imbeba n'izindi nkegesi nk'ifuku zikunda gukegeta ibintu zitagamije kubirya kubera inzara. Hari ubwo ziturira imyenda cyangwa se amafaranga n'ibindi bintu nk'ibiti atari uko zishaka kubimira, ahubwo kubera ko aya menyo yazo akura ku muvuduko munini cyane ku buryo zitegekwa guhora zikegeta ibintu kugira ngo amenyo yazo ashire, atazakura cyane akaba yanapfumura urwasaya. Niyo mpamvu bazita rongeur cyangwa se inkegesi. Aya menyo yazo ariko mu gushira kwayo ashira cyane ku gice cy'imbere mu kanwa kurusha igice cy'inyuma ushobora kubona. Niyo mpamvu abasongoye cyane kandi atyaye. Hari izitwa rat tope zikunda kuba muri Kenya na Somalia, zikunda gucukura cyane cyane mu butayu kandi zigacukuza amenyo yazo. Zigira agatwe gato gakoze nk'uruziga. Imbeba nkuru nibura ishobora gupima garama 350, ariko ikaba ifite inda nini ubona isa n'ibyimbye. Dore impamvu zigira inda nini. Ugereranije natwe, ibibera mu nda y'imbeba bitandukanye n'ibibera mu nda yacu. Twebwe iyo turimo kurya, iyo tumaze gutapfuna ibyo kurya turabyohereza bikamanuka mu muhogo bikajya mu gifu. Igifu kikabisya, ubundi bikajya mu rura rurerure ahari imisemburo ibicagagura ikabikuramo intungamubiri zihita zijya mu maraso, ibisigaye bikajya mu rura runini biboneza mu nzira isohoka. Ku mbeba naho inzira irajya gusa n'iyi. Iyo imbeba ihekenye ibyatsi cyangwa se ibindi bimera cyangwa ibindi bintu, irabimira bikajya mu gifu kikabisya, bigahita bijya mu rura rurerure. Iyo bigeze aha ngaha niho ibintu bihita bihindukira bigatandukana no mu nda yacu. Ku muntu ibiryo iyo bigeze mu rura rurerure, ya misemburo itiza kubicagagura igakuramo intungamubiri. Ku mbeba bw'iyi misemburo igorwa cyane no gucagagura iby'imbeba yariye kubera ko biba birimo ibyitwa cellulose. Cellulose ni bimwe mu bigize ibimera. Ibi bituma iby'imbeba yariye rero biva mu rura rurerure bigikungahaye ku ntungamubiri. Mu kwirinda kubyangiza, inyamaswa zose z'inkegesi ziba zifite mu nda yazo igice cy'umubiri cyitwa cecome.
natwe tugira secom ariko ivugwa cyane ari uko umuntu yarwaye ibyitwa appendicite. Iyo iby'imbeba yariye rero bivuye mu rura rurerure bikirimo za ntungamubiri ihita ibyohereza muri secom. Iyi secom iba irimo udukoko duhita tuvubura imisemburo icagagura bya biryo ikabikuramo intungamubiri, ariko ntizihite zijya mu maraso y'imbeba, ahubwo bya biryo byose bikirimo n'intungamubiri bihita bijya mu rura runini bigasohoka hanze bicyuzuyemo za ntungamubiri. Birasa no kwangiza ariko ntabwo ariko bimeze, kubera ko inyinshi mu mbeba iyo zikimara kubyituma bikigera hanze ihita yongera ikabirya ako kanya, bikongera bigatangira rwa rugendo mu kanwa, mu gifu, mu rura rurerure, noneho intungamubiri zikajya mu maraso, ubundi noneho bigasohoka burundu. Ngiyi impamvu imbeba ziba zifite inda nini ibyimbye. Kugira ngo zibone intungamubiri, ibyo kurya zibirya inshuro ebyiri. Izi mbeba dutunze mu ngo zacu zitwa souris grise. Kubera ko akazi kazo kenshi gakorwa mu ijoro hatabona, zubatse icyumviro cyo gukoranaho gikomeye cyane. Icyumviro cyazo cyo gukoranaho ntabwo kiba mu tujanja twayo, ahubwo kiba mu bwanwa bwayo burebure cyane. Ishobora kandi kumvisha ubwoya ifite ku nda, ku majanja no ku murizo. Ubu bwanwa bwayo banabwita vibrise. Babwita vibrise kubera ko bushobora gutigita inshuro 10 mu isegonda. Kuvibra twese turabyumva. Uku gutigisa ubwanwa bwayo burebure bifasha imbeba gukabakaba, ikamenya ikintu kiri mu nzira igihe ari mu mwijima. Mu gushaka ibyo kurya, imbeba ifite amazuru azi gukurura impumuro iri kure cyane. Uyu mutonzi wazo zinawukoresha mu gushaka kumenyana hagati yazo, nko kumenya ingore yifuza guhuza ibitsina cyangwa se kumenya inzira zinyuramo, kubera ko iyo ziri bukora urugendo rurerure zigenda zinyara mu nzira zihasiga ibimenyetso. Inkari zazo zikora akazi nk'agakorwa n'ibyapa byo ku mihanda yacu. Ubu bushobozi bwazo bwo guhumurirwa abantu banatangiye kububyaza umusaruro. Muri Tanzania hari igihe bakoreshaga imbeba bakuye muri Gambia bakazitoza gushakisha ibisasu byatezwe mu bice bitandukanye by'igihugu. Bazizirikaga utugozi bakazitembereza aho bakeka ibisasu. Yakumva impumuro y'igisasu igahagarara igatangira kuraha ubutaka cyangwa se gucukura, bagahita bamenya ko aho hantu hari mine. Icyiza cy'imbeba ni uko yo iba yoroshye mu birebana n'uburemere, ku buryo itakandagira mine ngo iturike, kandi irihuta cyane mu gutahura ibisasu kurusha umuntu. Habaho amoko 64 y'imbeba, ariko ayo tuzi cyane ni 2. Hari izitwa rat de goût cyangwa se rat de ville, imbeba z'inyamugi, nizo dutunze hano i Kigali. Izi ni imbeba ziba mu bishingwe cyangwa se mu miyoboro y'amazi ahanyura imyanda, cyane cyane mu mijyi. Zikunda kuba mu matsinda abagizwe n'ingabo nyinshi cyane, ari nazo zinategeka. Ubundi bwoko bw'imbeba muzo tubona kenshi ni izitwa rat de grenier cyangwa se rat de champ. Ni imbeba zo mu mirima, zibera mu byaro, zirirwa zicukura ibijumba cyangwa se zirya amasaka mu bigega. Banazita rat noir, imbeba z'umukara. Izi mbeba zo mu cyaro ziba ari nto cyane mu bunini, nibura inkuru ipima garama 200, mu gihe mubyara wayo wo mu mujyi yo ipima nibura garama 500. Izi mbeba zo mu byaro zonera abaturage zakoze urugendo runini kugira ngo zigere hano iwacu. Mbere yuko zigera inaha zabaga muri Aziya. Mu kugera hano ndetse no mu Burayi zaje mu bwato, ziza zikurikiye inzira z'ubucuruzi. Hari mu kinyejana cya 4 mbere ya Yezu. Zazanye n'abacuruzi mu bwato. Ntihabuze imwe yaje mu bikapu by'umucuruzi, igeze mu kibaya cya Mediterane hafi ya Misiri, itangira kuhororokera. Zikwira muri icyo kibaya kugera zigeze mu Burayi no muri Afurika. Mu moko 68 y'imbeba abaho, muri Aziya honyine hari amoko 60. Mu mico imwe n'imwe imbeba ni ikimenyetso cyo kororoka. Hari abantu bubaha imbeba bakagera naho bazisenga mu gihe bashaka urubyaro, bavuga ko ari imana yo kororoka. Bazubaha kuri uru rwego kubera ko nta nyamabere n'imwe iba ku isi yororoka nk'imbeba. Ahandi bazubaha nk'ikimenyetso cy'ubukungu. Mu Buhindi hari imico aho batekereza ko roho z'abana bazize ibyorezo zibona ubuhungiro mu mbeba. Ahangaha bubaha imbeba nk'inyamaswa zicumbikiye roho z'abana bato bishwe n'ibyorezo. Kuri twebwe imbeba ni agasimba tudakunda na gato. Nazo zatumye tworora injangwe atari uko tuzikunze. Ntabwo ari twebwe gusa tutazikunda, kubera ko n'abanyaburayi ntabwo bakunda imbeba. Izi mbeba zo mu mirima zibera mu byaro bazishinja kuzana icyorezo kishe 1/4 cy'abanyaburayi mu kinyejana cya 14, ubushita.
ni icyorezo cyagaragaye bwa mbere mu nkengero z'inyanja y'umukara mu mwaka w'1347. abantu n'imbeba bafite iyi ndwara bakwiriye mu kibaya cyose cya Mediterane kubera ubucuruzi bwahakorerwaga muri iki gihe, ku buryo mu myaka itageze kuri 5 iki cyorezo cyakwiriye hose mu Burayi cyica abantu miliyoni 50. Muri iyi nkuru ariko ntabwo imbeba ari we munyabyaha wenyine. Hari udusimba twitwa marmotte, utu ni two twabaga dufite mu mibiri yatwo agakoko gatera ubushita. Utu dusimba twa marmotte tugira imbaragasa nyinshi zirirwa zitujagataho. Izi imbaragasa nizo zakuye agakoko gatera ubushita kuri marmotte. Kubera ko imbaragasa zitaruka zavaga kuri marmotte zikajya ku mbeba, zikarya imbeba zikazinjizamo ka gakoko. Bitewe nuko iki gihe isuku itari nyinshi nk'ubu ngubu, abantu bahuraga n'imbeba byoroshye cyane, bityo za mbaragasa zikajya ku bantu zikabaruma zikabashyiramo ka gakoko, nako kagera mu mubiri w'umuntu kagahita kororoka cyane, kakabyara abana benshi, kakanahindura imiterere ku buryo noneho gatangira kwandurira mu myanya y'ubuhumekero. Umuntu gafite iyo yakororaga yagakwirakwizaga mu mwuka, abandi bakagahumeka. Nguru urupfu rw'abantu hafi miliyoni 50. Muri iyi migi yacu bitekerezwa ko mu miyoboro itwara amazi cyangwa se muri za ruhurura habamo imbeba zirusha ubwinshi abantu bari muri iyi migi. Izi mbeba zirya imyanda yo muri aya mazi, ariko rimwe na rimwe zinazibura imiyoboro yazibye, ku buryo hari ibyago byinshi ziturinda. Imbeba zirororoka ku rwego haramutse hatabayeho ikintu kizica ndetse n'izindi nyamaswa zikareka kuzihiga, imbeba zishobora kuzura isi ku buryo zabura aho zijya, tukaba twanabura aho dukandagira. Tekereza, imbeba y'ingore ivutse ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa mbere ku bunani iba ifite ubushobozi bwo kubyara nyuma y'amezi 2. Ni ukuvuga ko ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa gatatu iba igeze mu kigero cyo kwima no guhaka. Iyo ihuye n'imbeba y'ingabo ikima mu kwezi kumwe konyine, ni ukuvuga ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa 4 ibyara utwana 10 dushobora kuba turimo 5 tw'igitsina gore. Ako kanya ikimara kubyara utwana 10 ihita yongera ikagira ubushobozi bwo kwima no guhaka. Iyo ihise yima ako kanya, kandi binabaho kenshi, ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa 5 ihita ibyara utundi twana 10. Mwibuke yavutse ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa mbere, ariko ku ya mbere y'ukwezi kwa 5 ifite abana 20. Ikomeza gutyo kubera ko ikimara kubyara iba ifite ubushobozi bwo guhita yongera kwima, ku buryo iba ishobora kuzuza umwaka umwe ifite abana 90. Ibi ngibi ntabwo biba birangiriye aha ngaha. Mwibuke imfura zayo zavutse ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa 4. Ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa 7 muri ba bana b'imfura 10, 5 b'igitsina gore babyara ku nshuro ya mbere, bakabyara abana 50 icyarimwe, barimo 25 b'igitsina gore. Ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa 8 bavutse bwa kabiri, nabo babyara abana 50. Ku mezi 8 yonyine imbeba y'ingore iba ifite abana 50 n'abuzukuru 100, kandi nayo iba ikibyara kubera ko ikimara kubyara ako kanya iba igifite ubushobozi bwo kongera kwima. Uko ibyara buri kwezi, abana ibyaye bamara amezi 4 nabo bakabyara, bituma imbeba y'ingore itarasagariwe n'injangwe cyangwa rwagakoco cyangwa se umuyapanya ishobora kumara umwaka ifite abana n'abuzukuru 1140. Muri make, iwawe niharamuka hinjiye imbeba y'ingore ku bunani ikagira amahirwe ntiyicwe na sumu yapanya cyangwa rwagakoco cyangwa se injangwe, n'abana bayo n'abuzukuru bayo bakabaho. Mu kwezi kwa 12 iwawe uzaba hafite imbeba 1140 zose zakomotse ku mbeba imwe yinjiye iwawe mu mwaka ushize, kandi izi ngizi ni zakomotse kuri ya mbeba no ku bana bayo no ku buzukuru bayo. Ibi ntabwo biba birangiye, kubera ko kuva mu kwezi kwa 11 imbeba z'ingore zavutse bwa gatatu kuri ya mbeba ya mbere ziba zitangiye kubyara. Izi nazo nuzishyiramo mu mwaka umwe, ya mbeba yavutse mu kwezi kwa mbere ku bunani izaba ifite imbeba ziyikomokaho 2640. Iyo bigenze neza, iyi mbeba y'ingore yavutse ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa mbere ntiribwe n'injangwe, ntiribwe na rwagakoco, ntiyicwe na sumu yapanya. Iyo bigenze neza ikarama, ikamara imyaka yayo 3 yemerewe ku isi, ipfa ifite imbeba ziyikomokaho 4,500,000. Nta yindi nyamabere yororoka gutya. Uku kororoka kwazo kuri no mu bituma zikorerwaho ubushakashatsi, kubera ko imbeba imwe iba ifite basaza bayo na bashiki bayo na babyara bayo babarirwa mu mamiliyoni.
bivuze ko zizaba zihuje amaraso, bityo iyo zikoreweho ubushakashatsi biroroha kugereranya ibyavuye muri ubwo bushakashatsi kubera ko zose zisa n'izifitanye isano. ubu bwinshi bwazo no kuba zifite umubiri ukora nk'uwacu ni nabyo bituma zifashishwa mu kugeragerezwaho imiti izatuvura. iyo dushaka kurwanya indwara, izo ndwara tubanza kuzitera imbeba ubundi tukazigeragerezaho umuti. buri mwaka izibarirwa mu mamiliyoni zikoreshwa aka kazi. imbeba zigaruriye 80% by'ibirwa byose byo ku isi. bisa naho ibirwa byinshi wajyaho uyu munsi wahasanga imbeba nyinshi. hamwe na hamwe ziba nyinshi ku buryo zenda kuzimya amwe mu moko y'ibinyabuzima nk'inyoni zimwe na zimwe zitera amagi ku nkengero z'imigezi. ayo magi imbeba zirayirira, ubwo zikaba zihekuye za nyoni. uyu munsi tubabwira ibi ntabwo tubitekerezaho kenshi, ariko icyorezo cya coronavirus ntabwo ari twebwe cyagizeho ingaruka gusa. by'umwihariko ifungwa ry'amaresitora. kujya kurya muri resitora ntabwo ari abantu babikumbuye gusa, n'imbeba zirabikumbuye. gusa zo ntabwo ari ukubikumbura gusa, ahubwo inzara irazishe. kubera ko mu bihugu byinshi amaresitora afunze, by'umwihariko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, imbeba zari zitunzwe no kurya ibiryo byasigaye mu maresitora. ubu zatangiye gukwira hirya no hino mu mijyi no mu ngo z'abantu, kandi noneho zifite inzara ku buryo hari n'izirimo kurya abantu. Washington Post iheruka kwandika ko mu mihanda ya Nouvelle Orleans ndetse na Chicago mu masaha y'umugoroba mu mihanda imbeba zigendagenda ntacyo zikanga. New York Times yo noneho yananditse ko hari impungenge ko kubera inzara imbeba zo muri uyu mujyi zirimo guhindura imyitwarire ku buryo hari zirimo kwirukankana abantu mu mihanda ya New York zishaka kubarya. muri iyi nkuru New York Times yaganiriye n'impuguke mu nyamaswa z'inkegesi Bobby Corrigan uze gushaka iyi nkuru. mu mujyi wa Paris mu Bufaransa ni umwe mu mijyi ivugwamo gucumbikira imbeba nyinshi kuri iyi si. n'uyu munsi kuri interineti huzuye amafoto yashyizweho na ba mukerarugendo b'Abanyaziya bagaragaza uburyo mu masaha y'ijoro imbeba z'i Paris zisohoka muri za ruhurura no mu miheno zikaza ku rumuri ziruka hafi y'umuhanda. kuri bamwe imbeba ni ikimenyetso cy'umwanda, ariko zishobora no guteza impanuka zihitana amagana y'abantu. mu 2014 mu misozi ya Pyrénées imbeba zari imigozi yo mu nzira ya gari ya moshi. imigozi yatwaraga umuriro uwujyana mu byuma bigaragaza ibimenyetso bituma gari ya moshi zihana inzira, maze gari ya moshi ebyiri ziragongana, abantu 40 barakomereka cyane. iyo zigeze mu murima ho noneho zikora ibara. umva ibyo ziheruka gukorera abaturage muri Nyamasheke ni mu murenge wa Kagano. izi mbeba ntitumenya aho zituruka. tujya kubona mu gitondo tugasanga imyaka yarabye, kandi iyo myaka tuba twasizemo ifumbire ya tubura baba baduhaye. ahantu umuntu yezaga nko imbegeti 3 cyangwa 4 akezamo imbegeti imwe, bitewe n'uko biba byacagaguritse byose bikuma. ubwo rero izi mbeba ziraduhangayikishije cyane. n'ubwa mbere bibayeho, nta kindi gihe mwigeze munkonerwa n'izo nyamaswa wenda ngo habe haramenyekanye ikibitera, hamenyekane n'impamvu zije ubu ngubu? zigeze ziza icyo gihe n'ubundi turabivuga tubibwira abayobozi, ariko nta munyamakuru wari watugeze uruhande. tugahinga ibishyimbo bimwe by'imishingiriro, tugashingura imishove, ntihagire igishyimbo na kimwe dukuramo. mu Bufaransa ho buri mwaka hegitari 10,000 ziteyeho ibihingwa zonwa n'imbeba. ni hafi 1/2 cy'ubuso bw'u Rwanda. ku isi yose buri mwaka imbeba zona toni miliyoni 60 z'ingano, umuceri n'ibindi binyampeke. buri mwaka mu isi yose imbeba zirya 15% by'umusaruro w'ibinyampeke by'isi. ibi ngibi byatunga abantu miliyoni 600. mwibuke abantu miliyari 1 ku isi ntabwo barya ngo bahage. mu Bufaransa aho abakora akazi ko kuzimya inkongi bemeza ko 1/3 cy'inkongi z'umuriro batamenya icyaziteye haba harimo izatewe n'imbeba ziba zariye insinga z'amashanyarazi. hari ikindi kibazo, hari amazu amwe n'amwe yenda kugwa kubera ko imbeba zacukuye fondasiyo zayo. mu 2008 ishami rya Loni rishinzwe ubuzima ryagerageje kubara ingano y'igihombo giterwa n'imbeba mu mijyi no mu byaro ku isi. basanze ku isi yose nibura buri mwaka imbeba ziduhombya miliyari 19 z'amayero buri mwaka, miliyari 19. uyu munsi twese dushinjwa kugira uruhare mu kororoka kw'izi mbeba, cyane cyane abatuye mu mijyi. mu bihugu nk'Ubufaransa imbeba ni ikibazo ku buryo mu mwaka w'2000 Prefegitura ya polisi ya Paris yashyizeho ishami rya polisi rishinzwe kurwanya imbeba.
brigade antira ni abapolisi bashinzwe kurwanya ibikorwa byose byakurura imbeba nko kujugunya imyanda ahabonetse hose. Bashinzwe kandi gukurikirana ibirego by'abantu bashinja abandi gukurura imbeba ndetse n'ibindi. Muri iki gihugu kuva mu 1975 hari itegeko risaba abashinzwe gucunga ibikorwa remezo rusange gukora ibikorwa birwanya imbeba. Imbeba muri iki gihugu ni ikibazo ku buryo hari igihe buri makuru kuri televiziyo havugwagamo ikibazo cy'imbeba. Kimwe mu bishobora gukurura imbeba no kororoka kwazo ni isuku nke mu bikorwa remezo rusange. Nk'abantu baturiye isoko, igihe cyose iryo soko ridasukurwa neza biba bishoboka cyane ko ingo zituriye iryo soko zose zizibasirwa n'imbeba. Ni kimwe n'abantu baturiye ibimoteri. Mu bihugu byinshi biteye imbere buri mujyi uba ufite serivisi bita service de dératisation. Dératiser ni ugukuraho imbeba, haba kuzica, icy'ingenzi ni uko ziva ahantu runaka. Mu myaka yashize mu majyepfo y'Ubufaransa mu mujyi wa Marseille, imbeba zari ikibazo giteye impungenge inzego zose ku buryo byanashobokaga ko umuntu yakwiyamamaza akiyamamaza avuga ko azaba akiza imbeba bakamutora. Mu 2014 hano habarwaga imbeba nibura miliyoni 5. Izi ngizi ni zari zihari kandi bakora byose bishoboka ngo bazice. Iki gihe babaraga ko nibura buri rugo mu ngo zose zo muri uyu mujyi rwabaga rutunze nibura imbeba 10. Iki gihe uyu mujyi watangaga ibihumbi 50 by'amayero buri mwaka yo kugura raticide, uburozi bwo kwica imbeba zagendagendaga mu mujyi. Niba imbeba zibasiye bimwe mu bihugu biteye imbere, nuko abatuye ibyo bihugu cyane cyane mu mijyi bakora ibikorwa bizikurura nko kumena imyanda habonetse hose. Ariko nanone hari abantu bafite inyungu nyinshi mu kuba hari imbeba nyinshi. Abakora mu nganda zikora uburozi bwica imbeba. Imbeba niyo nyamaswa y'inyamabere abantu benshi bica ntibabyicuze na gato. Kuva twatangira gutura zigatangira kuza kubana natwe, twahimbye uburyo bwo kuzica: ikibando, umutego, imbunda, uburozi. Uburyo bwo kwica imbeba bwagiye butera imbere ku buryo uyu munsi harimo gutekerezwa gukoresha ikoranabuhanga, bagakoresha imirasire ikaze cyane inatyaye cyane, bashobora kujya batega ahantu imbeba zikunda kuza ikaba ari izica. Muri iyi si huzuye abantu bitwa dératiseurs professionnels, abantu b'impuguke mu kwica imbeba. Bakora ku kazi hirya no hino mu ngo no mu maduka. Mu ibikoresho bakoresha habaho amoko menshi. Hari umeze nk'akabuye dutega zikaza kukaryaho, hari umeze nk'agafu n'ubundi. Uburozi bwose dukoresha ni uburyo mu mubiri w'imbeba bukabuza amaraso kuvura. Iyo imbeba iriye kuri ubwo burozi iragenda yamara iminsi 3 cyangwa 4 igatangira kuvira imbere mu mubiri igapfa. Niko sumu ya panya zikora. Gusa hari n'ibyitwa tapete autocollant. Uyu ni wo mutego ukundwa n'abantu benshi bifuza ko imbeba zo mu ngo zabo zipfa. Ni akantu kameze nk'agatabo barambika ahantu hakunda kunyura imbeba, kakaba kariho ibimeze nka kole. Iyi imbeba ije ikakanyuraho, ya kole ihita iyifata. Mu Bufaransa ubucuruzi bw'uburozi bwica imbeba ndetse n'ibikorwa byo kuzica muri rusange byinjiza nibura miliyoni 800 z'amayero buri mwaka. Aya ngaya ni miliyari 800 z'amanyarwanda buri mwaka. Ubu ni ubwoko bw'ubucuruzi butuma benshi amazi abuzura akanwa. None niba mu isi yose ubucuruzi bw'uburozi bw'imbeba butera imbere gutya, kuki imbeba zikomeza kororoka kugeza ubwo zinatangiye kurya Abanyamerika? Impamvu ya mbere ni uko abakora akazi ko kwica imbeba mu ngo z'abantu no mu bikorwa by'abantu bahitamo kutica imbeba zose. Iyo basabye kuza iwawe kwica imbeba, basigamo icyororo kugira ngo n'ubutaha bazabone izo kwica. Aka ni akazi katabatunze, ahubwo ni akazi kabakiza. Twica zimwe tukareka izindi. Dukora ku buryo hari ijanisha ry'imbeba dusiga kugira ngo ubucuruzi bukomeze. Hari indi mpamvu. Mu 2017 ikigo cya leta y'Ubufaransa gikora ubushakashatsi ku matungo INRA cyakoze ubushakashatsi bwagaragaje ko uyu munsi imbeba nyinshi zitakicwa n'uburozi bukoreshwa mu kuzica. Bafashe imbeba 86 baziha uburozi bugurishwa ku isoko uyu munsi bugamije kwica imbeba, maze ntibwagira icyo buzitwara. Ikigo kizobereye cyane mu bushakashatsi ku miti cyitwa Institut Pasteur cyo cyemeza ko imibiri y'imbeba nyinshi yamaze kubaka uturemangingo tutagikorwaho na sumu ya panya zigurishwa ku isoko uyu munsi. Kubera ko bazihaye uburozi bumwe mu myaka myinshi, imibiri yazo yize kuburwanya. Ibi birimo kuba mu bihugu byinshi by'Uburayi, Leta Zunze Ubumwe za Amerika no muri Afurika.
abantu barategura uburozi mu mazu yabo bizeye ko buza kwica imbeba, bakabwuzuza ahantu hose mu nzu, imbeba zikaza zikaburya nk'izirya bombo zikigendera. Uyu munsi inganda mpuzamahanga za mbere ku isi mu gukora uburozi bwica imbeba ni nazo zikomeye mu gukora imiti ituvura. Ururusha izindi zose ni urw'Abadage rwitwa Bayer. Hari n'urwitwa Bell Laboratories rwo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nuza gusura urubuga rwa interineti rwa Bell, uraza gusanganirwa n'ifoto y'imbeba na za rwagakoco z'amoko yose bakora. Nusoma ibicuruzwa byabo uraza gusanga bandika ko bakora uburozi bw'imbeba n'izindi nkegesi bwiza cyane butaraza. Hari n'uruganda rwitwa BASF. Izi nganda 3 zonyine zikora 1/3 cy'uburozi bw'imbeba bugurishwa mu isi yose. Kubera icy'uburozi bwabo imbeba zirimo kubukeneka. Adam Punchiski ashinzwe ubucuruzi mu ruganda rwa Bayer. Abantu bakoresha nabi uburozi bwacu babushyiraho babonye mu mazu yabo. Abatazi kubukoresha nibo bafite ikibazo, hanyuma bakagenda bavuga ko uburozi bwacu budakora. Kugira ngo ubyumve neza birasaba gusubira inyuma. Mu 1948 hari itsinda ry'abashakashatsi b'Abanyamerika bakoze uburozi bwa mbere bwica imbeba. Bwageraga mu mubiri w'imbeba bukabuza amaraso yayo kuvura, ikaviramo imbere igapfa. Niyo sumu ya panya ya mbere yabayeho ikorewe mu ruganda. Uyu munsi nyuma y'imyaka 72 uburozi bwose bwica imbeba buracyakorwa mu binyabutabire nk'ibyakoreshwaga mu 1948. Nta kuntu imibiri y'imbeba itakwiga kurwanya uburozi. Dr Benoit Etienne, umuveterineri w'impuguke cyane mu mibereho y'imbeba, azi cyane uburyo byagenze. Ntabwo ari uburozi bwica imbeba bwatumye ziri mu budahangarwa, ahubwo icyo bwakoze no gukangura ubudahangarwa bwari busanzwe muri zimwe mu mbeba. Ubu burozi bwagaragaje imbeba zifite ubwo budahangarwa ari nazo zagiye zirokoka mu gihe zari zitabufite zo zapfuye. Hanyuma izo zifite ubudahangarwa iyo zibyaranye n'izitabufite zibyara abana badashobora gukangwa na sumu ya panya. Iki kibazo cy'imbeba zitagikangwa n'uburozi bwazigenewe mu 2007 cyahangayikishije Komisiyo y'Umuryango w'Ubumwe bw'Uburayi, bituma ikora raporo isaba inganda zikora uburozi gukemura iki kibazo. Yabasabye gukora uburozi butaraza. Twamenyeshejwe ko uburozi mukora butakica imbeba. Hakwiye gufatwa ingamba kugira ngo hirindwe ko imbeba zubaka ubudahangarwa bwinshi. Nibyo byari byanditse muri iyo raporo. Hari abaharanira kurwanya uburiganya n'akarengane bemeza ko inganda zikora ubu burozi zitananiwe gukora uburozi bukomeye bwica imbeba zose. Angelo Sanfilippo ni umutaliyani wakoze muri uru rwego ariko nyuma yaje kubivamo. Azi neza ukuri kuri iyi ngingo. Vous savez, les raticides, ce sont des produits qui sont vraiment... Uburozi bwica imbeba ntabwo ari ikintu gishya. Mu nganda zikora ibinyabutabire kwamamaza bifite akamaro kanini cyane. Uzarebe buri munsi haduka ubwoko bushya bw'uburozi bwica imbeba, bukaza bufite amazina mashya, ariko mu by'ukuri ibibukoze biba ari bya bindi bya kera. de vieilles molécules qui existaient déjà avant. Mu yandi magambo, abakora ubu burozi bakorera amafaranga menshi iyo bakoze uburozi butica imbeba nyinshi kurusha ayo bakorera baramutse bakoze uburozi bwica imbeba bukazimaraho. Uyu munsi hari inyandiko nyinshi zigaragaza ko izi mbeba zirya sumu ya panya nk'izirya bombo ziri hose ku isi. Imbeba zose ntabwo zifite ubu budahangarwa, ariko izibufite zishobora kwiyongera ku buryo imbeba zo ku isi yose zishobora kuzaba zidakangwa n'uburozi bushinzwe kuzica. Nyamara gukora uburozi bushya bushobora kwica imbeba nyinshi byatwara miliyoni 200 z'amayero. Ubutunzi bw'izi nganda zikora ibi binyabutabire bwo bubarwa mu mamiliyari. Mu 2013 honyine ubucuruzi bw'uburozi bw'imbeba mu Burayi bwose bwinjije miliyari 3 z'amayero y'inyungu. Aha ni mu 2013. Uyu munsi izi miliyari zirabarirwa mu binyacumi. Nk'uko byumvikana, imbeba ntabwo ari agasimba kabi kuri twese. Kuri bamwe imbeba ni nk'ikirombe cya zahabu. Naha dusoreje iki gice muri iki kiganiro. Reka noneho tuvuge ku bidukikije, by'umwihariko ku rusobe rw'ibinyabuzima. Buri mwaka ku itariki ya 5 y'ukwezi kwa gatandatu isi yose yizihiza umunsi mpuzamahanga w'ibidukikije. Mu Rwanda uyu munsi ubanzirizwa n'icyumweru cyahariwe ibikorwa bigamije ubukangurambaga mu kubungabunga ibidukikije.
cyatangiye ku itariki ya 28 y'ukwezi kwa gatanu kikazasozwa ku ya 5 y'ukwezi kwa gatandatu ubwo hazaba hizihizwa umunsi w'ibidukikije. Uyu mwaka umunsi mpuzamahanga w'ibidukikije uzizihizwa hazirikanwa ko igihe kigeze ngo buri wese yite ku rusobe rw'ibinyabuzima. Harazirikanwa cyane isano buri wese afitanye n'urusobe rw'ibinyabuzima, ariko bitibagiranye ko abantu aribo barwangiza. Minisitiri w'ibidukikije Dr Mujawamariya Jeanne d'Arc yemeza ko muri iki gihe isi yugarijwe n'ibihe bidasanzwe bitewe n'icyorezo cya COVID-19 cyaje kiyongera ku bibazo by'imihindagurikire y'ibihe. Byagaragaye ko ibikorwa by'abantu mu rugamba rw'iterambere byarushijeho gutuma habaho iyangirika ry'ibidukikije, harimo n'urusobe rw'ibinyabuzima ku rugero rutigeze kubaho mbere. 1/4 cy'ibi binyabuzima bishobora kuzima burundu bikava ku isi mu myaka 10 iri imbere. Ibi bizabaho nihatagira igikorwa mu kubibungabunga. Umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu gishinzwe kubungabunga ibidukikije REMA, Madame Juliette Kabera, bavuga ko muri iki cyumweru cyahariwe kubungabunga ibidukikije mu Rwanda uruhare rwa buri wese ari ngombwa kugira ngo abantu bite ku rusobe rw'ibinyabuzima, barubyaza umusaruro batarwangiza kandi bazirikana akamaro karwo ku buzima bwa buri wese no ku bukungu bw'igihugu. Kuri iyi ngingo leta y'u Rwanda imaze gukora ibikorwa birimo kuba mu mwaka w'1992 u Rwanda rwaremeje amasezerano mpuzamahanga yo kurengera urusobe rw'ibinyabuzima yasinyiwe Rio de Janeiro muri Brazil. Rwemeje kandi amasezerano y'inyongera atandukanye arimo ya Colombia yo kubungabunga umutekano w'urusobe rw'ibinyabuzima mu mwaka w'2007. Mu 2007 kandi u Rwanda rwemeje amasezerano ya Ramsar muri Iran agamije kubungabunga ahantu haherereye. Mu 2007 nanone u Rwanda rwemeje amasezerano ya Bonn mu Budage agamije kubungabunga inyamaswa z'igasozi zimuka. Mu gihe mu mwaka w'1980 u Rwanda rwari rwemeje amasezerano ya Washington aca ubucuruzi bw'inyamaswa zirinzwe. Aya masezerano yashyizwe mu bikorwa hasanwe indiri z'urusobe rw'ibinyabuzima rwari rwarangiritse nk'igishanga cya Rugezi gifatiye runini ubukungu bw'igihugu, parike y'igihugu ya Mukura na Gishwati. Hakomejwe kandi kubungwabungwa n'izindi parike. Hanateguwe kandi hashyirwa mu bikorwa imishinga inyuranye igamije kwifashisha urusobe rw'ibinyabuzima kugira ngo abantu bahangane n'ingaruka z'imihindagurikire y'ibihe. Hari umushinga wa LDCF ugamije kubaka ubudahangarwa bw'abaturage bagerwaho n'ingaruka z'iyangirika ry'ibiyaga, amashyamba n'umukenke hifashishijwe gusubiranya indiri z'urusobe rw'ibinyabuzima. U Rwanda rwashyizeho politike n'ingamba zigamije kubungabunga no kurwanya igabanuka ry'urusobe rw'ibinyabuzima. Mu ntego z'icyerekezo 2050 biteganijwe ko u Rwanda ruzaba ruri mu bihugu bifite iterambere ritabangamiye ibidukikije kandi ryihanganira imihindagurikire y'ibihe. U Rwanda ruherutse gutangaza ingamba zivuguruye z'ibikorwa rwiyemeje mu rwego rwo kugabanya imyuka ihumanya ikirere ku kigero cya 38% mu myaka 10 iri imbere. Iyi ngamba u Rwanda rwanayitanze mu muryango w'abibumbye. Nicyo gihugu cya mbere muri Afurika gitanze izi ngamba. Ubu ni ubutumwa bwa Minisiteri y'Ibidukikije ibinyujije mu kigo gishinzwe ibidukikije REMA. Naha dusoreje ikiganiro riziko cy'uyu munsi. Ikiganiro tubashimira kuba mukurikira. Nitwa Ismael Mwanafunzi. Ndabashimiye. Wari uzi ko ikiganiro cya Radio Rwanda